एबे चलंतु आमर आजिर अतिथि को भेटिबा। आज कलिंग सुप्रभातर अतिथि जातीय पुरस्कार विजेता सिंघारी मनोरमा दलाई तांको सहित आलोचना पाई सीधासलख जिबा आम ब्रह्मपुर स्टूडियो को। सेठारे अछंती आम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक। नमस्कार, कलिंग सुप्रभात को स्वागत। सृष्टिर स्रष्टा भगवान जेतेबेले महिला मानकु सृष्टि करथांती सेतेबेले सेमानकु अधिकरु अधिक सुंदर करी एई धरा पृष्ठ को छाड़िथांती। तथापि महिला माने चाहिथांती आहुरी अधिकरु अधिक सुंदरी हेबा पई। एई परंपरा एबकार नुह राजा राजुड़ा अमलरु रही आसी, जमीदार अमलरु मध्य रही आसी। महिला मानकर अंग सज्जा करिया पई, महिला मानकर केश सज्जा करिया पई सेबेठारु एही परंपरा रही आउ सेबेठारु सृष्टि होईची सिंगारी परंपरा अर्थात ब्यूटिशियन। तो आज आम गहन अतिथि रूपे जोड़ी होती सेमिति जड़े सिंगारी तथा ब्यूटिशियन मनोरमा दलाई। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम को आम स्वागत करुचु। जेतेबेले कि सुंदरी कथाटा जेतेबेले उठे किंबा सौंदर्य कथा जेतेबेले उठे सेतेबेले महिला मानकर चरित्र आखि सामना रे झलसी उठे। तो महिला माने जेते सुंदर थिले मध्य से माने काहेकि चाहिथांती तांकर परिवार मेଳରେ हो किंबा तांको सांगसाथी मेଳରେ हो निजको आहुरी अधिकरु अधिक सुंदरी रूपे प्रतिपादन करबा पई। एक्चुअली मु कहबा को चाहूची जेमति कि भगवान रो सृष्टि होची महिला माने गोटे सुंदरता। तो महिला जेते सुंदर हेले भी समस्ते चाहती कि मु आउ टिके सुंदर हेबी। तो मु सबुदिन भाबे कि समस्ते तो निजे बहुत सुंदर सजई होंदी, बट मोर गोटे एम थिला बहुत छोट बेलू कि मु समस्त केमती सुंदर करि पारे। तो निजे सुंदरी होय कि न होय कि अन्य केमती सुंदर करियो, अन्य केमती सुंदरतार टिप्स देबी। तो एई चिंताधारा गोटे आसिला। तो एई जेतले महिला मानकर जो गोटे मानसिकता रहिछि जे कोनसी महिला भी होंतु ना काहे कि जे साधारणतः सी चाहिथाय जेमति के मु कहली पूर्वरु जे मु समस्त को टिके अलगा अलगा टिके देखा जीवी, समस्त टिके जेमति कि मो ऊपर समस्त नजर पड़िबो जे टिके अलगा देखा जीवी, टिके अलगा नजर पड़ियो समस्त मो ऊपर। तो सेथि पई आमे जेमति जानिचे अतीत रे राजा राजड़ अमल रे जो राजकन्या मान को सजाया पई तांग रंग सज्जा कथा कोंतु केश सज्जा कथा करिया मते ए सिंगारी माने सब नियोजित होतिले सेतेबेले। तो सेही परंपरा एबे जदिओ अछि किंतु टिके आधुनिकतार छाप सहित वर्तमान अछि। तो आपण भी जने जो ब्यूटिशियन जो एई सेक्टर को आपण ओल्हैचंती आकु गोटे पेशा रूपे ग्रहण कर नहीं, तो मन कहीं आसला? एक्चुअली देखो मो कैरियर स्टार्ट करथिली 2004 रु। तो सेतेले मो बहुत कम एज रु स्टार्ट करथिली जेतेले हम सोसाइटी रे ए सेक्टर को एते इंपोर्टेंस नथिला। मतलब माने लोक भी विशेष कर जानि नथिले आउ एते माने समस्तଙ୍କ पाखरे सेती गट्स नथिला कि बाहरु जाई किछिरा निजे करबी। सेतेबेले मोर घरर सपोर्ट जोगु मु स्टार्ट करथिली कैरियर। बाकी मते सबदिन इच्छा कि मु अन्य मानु केमती सुंदर करबी, जोड़ा कि मते गोटे परिचय मिलू मो ना रे। पाठ पढ़ी जॉब करी सेटा तो समस्ते करंती, बट मु चाहूली कि मु गोटे अलगा करी जोड़ा कि मोर आपन माध्यम रे अन्य माने किछि उपकृत होंतु। उपकृत देखंतु उपकृत तो कहि परिबिनी, बट सेटा मते से माने मु जो काम करूची मु सेल्फ सैटिस्फैक्शन। महिलांकर मानसिकता जदि देखिबा से माने जेते बड़ चाकरी करंतु नै काहे कि तांकु जदि जणे कहिदेला बहुत सुंदर देखा जाउछन्ते बोले तांकु लागिवो जे गोटे बहुत बड़ गोटे उपहार तांकु मिली। एक्चुअली सब जियो मानंगर कि महिला मानंगर गोटे ये थाए गोटे वीकनेस थाए कि काडू गोटे कॉम्प्लीमेंट हमें पाइबु। यस। तो जेतेले हम पाखु आसंती किछि आशा नै आसंती जे भलो चाकरी करियार कॉम्प्लीमेंट चाहते ने भलो देखा जाउछ, भलो देखा जाउछ से कॉम्प्लीमेंट चाहिथांती। आजिरो डेट रे प्रेजेंटेबल रहडा निहाती दरकार। तो समस्त चाहते कि आमे जदि चारि जण आगु को जाउछु देन गोटे कॉन्फिडेंट आसे। जेतेले आपण भल देखा जांती आपण मिरर सामने रे छिडा कि जेतेले निज भल देखा जिवे सेतेले ऑटोमेटिक गोटे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाय। तो सेति पई तो आपनकर बधवे जो आपनकर जो चालीची वर्तमान विश्व सुंदरी प्रतियोगिता, एशिया सुंदरी प्रतियोगिता ए सब कांसेप्ट सेठु आरंभ होई छी। माने महिला मानकर मानसिकता को से माने देखि कि ए प्रकार गोटे आरंभ करछथि परंपरा। तो सेइटे आपनकर भूमिकाटा केमति रहउची?
ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ରାଜା ମହାରାଜା ଅମଳରେ ସେଇ ସିଂହାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଯେମିତି କି ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସଜଉଥିଲେ Okay. ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ଚାରି କୋଠରୀ ମାନେ ଭିତରେ ସେଇଟା ହଉଥିଲା ବାହାରୁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ଆଜିର ଡେଟ୍ ରେ ମାନେ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଗକୁ ନବାକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କି ଆମେ କିଛିଟା ଯାଇକି ବାହାରେ କିଛି କରିବୁ ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରେଜ ରହୁଛି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବୁ ଆମେ ବି ଯାଇକି ଏମିତି ମେକଅପ୍ ମାନେ ସଜେଇ ହବୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଲିଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଫେସନଟା ପସନ୍ଦ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ପେଶାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଚାହାନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଯେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପେଶାରେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଇଏ ଯୁବତୀ କୁହନ୍ତୁ ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଛି କି? ହଁ ମୁଁ ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋର 18 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା କ୍ୟାରିୟର ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ମତେ 2018ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ମିସ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା ସେଇଠି ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲି ଏଜ ଏ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓକେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ମଡେଲକୁ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି ସେ ସେଇଠିର ମିସ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାବେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ତ ସେଇଠି ମତେ ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ମତେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିଥିଲେ କି ବେଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଏବେ ଯେମିତିକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏସିଆନ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ BCAI ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ବି ମୁଁ ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟାକି ଲେଜେଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଉଛି ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେୟାର କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ନେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ପାରୁନି ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି 18 ଇୟର୍ସର ଯେତିକି ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସବୁ କରିଛି ଅତୀତ ହେଲା ପଛରେ ପକେଇଦେଲେ ସବୁ। ଯଦି ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି ବଟ୍ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛି କି ମୁଁ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲି ମାଧୁରୀଙ୍କଠୁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ପାରୁନି ମାନେ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ବହୁତ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ Exactly. ଆପଣଙ୍କ ପେଶାର ବି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ମୋର କହିପାରିବା। ପ୍ରଫେସନର ବହୁତ ବଡ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ କୋର୍ସ? ବ୍ୟୁଟିସିଆନର ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି ଆଉ ମତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ବି ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯାଏ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ନିଏ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2004ରୁ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କଥା କହେ ପାଠ ପଢି ଝିଅଟା କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ନାକ ଟେକୁଥିଲେ ବହୁତ କଥା ବାକି ମାନେ 18 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମାନେ ମନୋରମା ଦଳେଇ ମୋ ନା ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେହେକ୍ସ ମେକଓଭର କହିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଲନ୍ର ଓନର ମେହେକ ମୋ ନାଁଟା ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମନୋରମାରୁ ମେହେକ ବୋଲି ନା ମେହକ କହୁ ମହକ ବି ଆସିଯାଉଛି ନା ହଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ଚାଲ ଯୋଉ ଟାଇମରେ କିଏ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥିଲେ ମୁଁ ନେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆଜି ମତେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଓକେ ତ କହିବାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କି ସେମିତି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବି ସେମିତି କିଛି ଯୁବପିଢି ଝିଅମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଚାହାନ୍ତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପେଶାଟାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଟିପ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓମେନ୍ସ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ମାନେ ଯେମିତିକି ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟର ଆଉ ଯେତିକି ଅସହାୟ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିର ବି କାମ କରୁଥିଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଇୟର୍ସ ମୁଁ ସେଠି ଜବ୍ କରିଛି ମୋ 200 ଏଭବ୍ ମାନେ ଇଏ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଟ୍ରେନ ଦେଇଛନ୍ତି। କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜଣ ବି ମାନେ ନିଜେ Engage ନିଜେ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏଙ୍ଗେଜ ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାନେ ନିଜର ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଖୋଲି ବି କରିସାରିଛନ୍ତି। ପାରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ବି ମତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେମିତି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସେଲୁନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ତାର ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି
से टाइप रो देकी मु और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेबी मु झियो मानन को काम भी देबी ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବେ ବଢେଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ମଧ୍ୟ ବଢେଇବେ मोर ऑब्वियसली सब जिनस रे पैसा समस्त को ପଇସା दरकार ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର बट ए जिनस रे कोन कहले आपण जनो सुंदर करूचंदी जेमति जनर बाहागर थाउची आसुचंदी हम पाखु आमे ताको समस्त ड्रीम थाउची जे मोर ए दिनटा बहुत भलो रे ସ୍ମରଣୀୟ जीव ରହୁ। स्मरणीय काहे ना लाइफ टाइम रो गोटे दिन थाए जेतले मेकअप होचंदी त पैसा तो ऑब्वियसली काम करचंदी माने दउचंदी बट କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ନା ସିକ୍ରେଟ ସେଟା अन्ना ने सेमदी नहीं का 10,000 15,000 गोटे ब्राइड जदि आसुचंदी हमें 10,000 15,000 पर्यंत ଓକେ ବାହାଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ 10,000 15,000 ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଟିକେ ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ସବୁ से सब रे माने जेमति कि हमें कहि परिबा कोटे पार्टी को अटेंड करियो जांदी से सब रो मिनिमम प्राइसेस अछि जेमति कि हमें को प्रोडक्ट यूज करूछु कोन करूछु 5,000 7,000 एमति रोची इच मेकअप ମାନେ ମିନିମମ୍ ଟା କେତେ मिनिमम टा 3,000 स्टार्ट होची मेकअप रो ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମେକଅପ୍ କୁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର ମୁରବି ବୋଧେ କହୁନଥିବେ ଯେ 3,000 ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିକ୍ରେଟ ଟା ଆଜିର date 3,000 ଦବାକୁ ପଡୁଛି ମିନିମମ୍ 3,000 ଦବାକୁ ପଡୁଛି देखंतु सबु जियो माने सेल्फ इंडिपेंडेंट हे सारलेनी तो ତ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା दरकार पडुनी 90% क्षेत्र रे दरकार पडुनी निजे निजे पैसा खर्च बट करछन हां बहुत जण सिक्रेटली करछन पैसा तो मते बहुत जण माने गाली भी देबे जे ई काहे आसी की एंदी कहिला भी ओके ओके तो आपण पाखु जेतेବେଳେ ଆସନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି କି ଯେ ନାଇଁ 3,000 ଦଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଘରକୁ ଗଲେ ना କହିବେ ना 300 ଟଙ୍କା ना ଦଉଛନ୍ତି सेमिदी तो सेमिदी थोड़ी हमें कहि पारिबो ओके ओके काउंसलिंग କରିବା ଦରକାର ପଡୁନି ନା, ନାଇଁ ନା। ସେମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ଆସିଥାଉଛନ୍ତି हाँ से माने माइंड मेकअप करी आछंदी प्राइस चार्ट देखुचंदी तापर काम करिया पई ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଥିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ଏଇଟା କଲେ ଏମିତି ହବ ଏଇଟା କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହବ ସେଇଟା କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହବ हाँ सेटा तो कन्विंस करिया पड़े जेहेतु हमें बिजनेस करछु तो बिजनेस रो से ତ କନଭିନ୍ସ କରି କରି ମାନେ हाँ कन्विंस करले बहुत जण ବଜେଟ ବି ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ ऑब्वियसली ओके तो अच्छा किसी एई आलोचना भितर हम टिके जानि चाहिबा किछि मधुर अनुभूति अछि कि जे एमती गोटे सेलिब्रिटी को आपण सजैचंती सेमती किछि अछि आपनकर अनुभूति हाँ मु माने लास्ट ईयर हॉलीवुड सॉरी ओरिया इंडस्ट्री रो हमरो शिवानी एक्ट्रेस अछंदी तांको भी मु मेकअप करितली एंड एबे गुटे डिसेंबर रे मु भूमिका कहि आउ जने भी अछंदी एक्ट्रेस तांको भी मु मोर स्टूडियो से माने बरहमपुर आस्तिले एंड स्टूडियो रे मु मेकअप भी करैतली तो खुशी लागे कि समान तांगुडा चार्ज नै नाते ना ना समान तो उल्टा देचंती उल्टा ना 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 मु पैसा भी देनी किंतु कि देई नांदी कि नै नांदी ना देनी सजै की छाडी चंदी सजै की सब खुशी हले ना सजै बहुत ही खुशी आ टिल डेट से माने मो सहित टच रे भी अछंदी आ मते एप्रिशिएट भी करन अलगा किछि से माने पाइले कि आपण एठु जोटा कि भुवनेश्वर से माने पाइ पाम नांदी मु सेटा तो कहि परिबेनी बट से माने विजिट रे आस्तिले बरहमपुर एंड मोर जेमति कि आजिकल सोशल साइट ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ସହର ପରମ୍ପରାର ସହର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗୁଆ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା କିଛି ପାଇଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବରାବର ଟଚ୍ ରେ ରହିଛନ୍ତି कटक भुवनेश्वर रे रुहंती बट बरहमपुर से मानर कोन गोटे थिला फंक्शन आसीतिले मोर गोटे इंस्टाग्राम पेज अछि जेमति कि आज रो डेट रे सब सोशल साइट रे एक्टिव रहउछन तो मते सेइथिरु फॉलो करी कि मते कांटेक्ट करथिले कि आउ आमे आपनटू आपण फ्री अछन जदी हम मेकअप दे पारे तो सेटा भी मते बहुत खुशी लागतिला सेटा भी माने केवल खुशी ना सेटा गोटे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट माने ओडिया सिने तारका आपन को पचारुचंती जे आपण फ्री अछंती कि हमको मेकअप देई परिबे कि इट इज ए माने माने बहुत बड़ा जिंस जहा मु अनुभव करूची आपण ताको केमदी ग्रहण करचंती मु जानिने नै मु भी तो बहुत खुशी जतेले जनर मैसेज आछि माने लक्ष लक्ष लोक सेमानु फॉलो करचंती आ सेमान तरफ जतेले मते मैसेज आछि तो ऑब्वियसली माने प्राउड फील होची जा मोर काम पई लोक खुशी होचन ओके तो परिवार लोक केमदी आपण को देखुचंती आपण विवाह करबा पूर्वरु कि कोन प्रतिबंधक थिला विवाह करबा परे कोन प्रतिबंधक अछि एई सेक्टर को नै कि देखंतु मु भलो स्टूडेंट भी थिली तो समस्त चाहते कि किछटा जॉब करू जेहेतु 2004 रु बिजनेस स्टार्ट कर देछि तो ऑब्वियसली पेरेंट्स मान तो सपोर्ट थिला
ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଜା ଘରକୁ ମୁଁ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ସହର ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ତ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ଲୋକମାନେ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ମୋ ମମ୍ମି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମନକୁ ଛୁଇଁଲା କେମିତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ ହେବି ବୋଲି? ଛୁଇଁଲା ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମା ସରିଲା ମୋର ମାମୁଁ ହିଁ ମତେ ଇନସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ମତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଏ ବ୍ୟୁଟି ସେକ୍ଟରରେ ଯିବି। କେମିତି କେମିତି? ମୁଁ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ? ବହୁତ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ବି ଏମିତି ଦିନେ ସଜେଇବି ମୁଁ ବି ଏମିତି ସେଲିବ୍ରିଟି ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡା ହେବି ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ମତେ ଏ ଜିନିଷଟା ସଜେଇବି ନା ସଜେଇ ହେବି? ସଜେଇବି ସଜେଇ ସଜେଇ ହେବି ନା? ହବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ସଜେଇ ହବାଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବାକି ସଜେଇବି ହଉଛି କିଛିଟା ଅଲଗା ବିଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛିଟା ଅଲଗା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଅଲଗାରେ ମତେ ପରିଚୟ ମିଳୁ ମତେ କାହା ନାଁରେ ପରିଚୟ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ମତେ ମନୋରମା ଦଳେଇ ନାଁରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଓକେ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଚାକିରି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ପାଠ ସାଠ ପଢିଲା ପରେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ତ କହିଲି କି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛିଟା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି ତ କିଏ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ବାହାରକୁ ଗଲେ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଉଥିରେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଜବ୍ଟା କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ ବଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ବଡ କଥା ଚାକିରି କଲେ ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ଅଲଗା ନିଜର ଫ୍ରିଡମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ମୋଟା ଅଙ୍କ କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ମୋର ନାଁ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି କାମ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ପଇସା ଆସିବ ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ କମାଉଛନ୍ତି କିଏ ପଇସା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ନା କମାଇଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମତେ ଲୋକ ମନୋରମା ଦଳେଇ ମେହେକ୍ ମେକ୍ ଓଭର କହିକି କି ମୋ ନାଁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମେହେକ୍ କହିକି ତ ମୋ ମନୋରମା କହିକି ମତେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣି ବି ପାରୁ ନା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିଲେ ମେହେକ୍ ଏମ୍ ରୁ ମେହେକ୍ ମନୋରମା ଏମ୍ ହି ଓକେ and previously जो अवार्ड दीटा भी पाइছে महिमा चौधरी एंड माधुरी दीक्षित एम टा आपन सुजुची लकी मे बी एम टा सुजुची ओके तो आ किछि तिक्त अनुभूति अछि कि आपनकर जेमति मधुर अनुभूतिटा शेयर करले हम से तो तिक्त अनुभूति अछि कि आपनकर आछंती सजय हा पे ठीक रूपे सैटिस्फाई हेना दे रागी हेचंती तिक्त अनुभूति माने जेमति कहि पारि मोर माने सीजन आसिले ब्राइडल सीजन रे जेमति अराउंड 10 to 15 18 मेकअप्स रुहे माने मॉर्निंग रु राती 9टा पर्यंत दिन सारा बहुत हेक्टिक भी रुहे तो सेतरे कोन होंदी हड़बड़ी हो जांदी कि काहे ना मैरिज टा पर्टिकुलर मॉर्निंग थाए और इवनिंग थाए तो एट ए टाइम जते रस हो जाए मोर टीम अच्छी टीम वर्क हुए स्टिल केते जन मु जते करि पारनी कि मु टिके हड़बड़ी रे कर देली केते जन कहंदी ना आपनर एते ना अछि आपण एंदी कर दियन तो सब जिंस रे सुनिबा को पड़े हां रागंती भी बट बाकी 99% लोक खुशी रे जानती 1% लोक भी हेबेनी सेंदी रागंती बाकी तिक्त अनुभूति तो सेंदी आ किछि तो निश्चित रूप तो हम गोटे सेही मानसिकता भितर रहियो पड़ियो जेतेबेले कि आमे लोकन ठारो कॉम्प्लीमेंट्स पाउछु ताकू जेमति आमे खुशी रे ग्रहण करिबा लोक माने जदी किछि असंतोष व्यक्त करछन्ती ताकू मध्ये आमे सादर ग्रहण करिया पड़ियो जा फल कि आमे परवर्ती समय ताकू करेक्शन कर देई परिबा बिजनेस माने देखंदो आपण भलो भी सुनिए खराब भी सुनिए ओके ओके बहुत खुशी लागिला आपण हम सहित समय बिताले अनेक किछि टिप्स मध्ये देले विशेष करी युवपीढ़ी जो माने कि चाहूचंती जो तरुणी माने युवती माने चाहूचंती निजको अति सुंदर भाबे सजाई हवा पई ताको पई आपण बहुत टिप्स देले बहुत बहुत धन्यवाद जदि सुजोग मिले पुणी थरे आमे आपण सहित आलोचना करिया ताले बर्तन समय हेची प्रवीण नामर मुख्य स्टूडियो रे अछंती सी भी बधे किछि टिप्स पाई एथियो जोडा कि ताको पई मध्ये दरकार पडियो घर पई ओके नमस्कार अनेक अनेक धन्यवाद प्रकाश आमे अनेक टिप्स पाइलु अनेक किछि सिखिलु मध्ये आपनकर ए सुंदर आलोचना अनेक अनेक धन्यवाद प्रकाश पटनायक आम दक्षिण ओडिशा मुख्य सीधा सड़क आम सहित जोड़ी होते समय होइछि कलिंग सुप्रभात को एठी रखिबा खबर अपडेट पई आपण आम सोशल मीडिया साइट को जाई देखि परिबे kalingatv.com एवं कलिंग टीवी ट्विटर यूट्यूब एवं फेसबुक सहित आपण अपडेटेड रहंतु नमस्कार।